Enakan di pancoran. Iya. Allah dan Rasulnya memberitakan kepada kita menutup aurat. Asyhadu an la ilaha illa anta. Dia enaknya dari itu. Kalau ada mah atau tiram. Tiram ada. Nih, satu-satu dulu sih. Hah? Nih taruh mana? Apa sayang? Oh sini. Iya. Tuh. Mana mau Astagfirullahaladzim. Nih. Atau enakan di pancoran. Iya. Toko 3 situ. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. ثم إلى حضرة أوله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين. ثم إلى جميع القبور. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح آبنا آدم وأمنا وما تنزل بينهما إلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya
يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم نويت تقربا إلى الله لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات آمين يا الله يا رب العالمين. Berdoa dulu, ya. Mari kita semua mengangkatkan kedua tangan kita berdoa bersama-sama, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus doa dari Sohibul Bait beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan segala cita-citanya, segala harapannya, segala hajatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوسع ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسبب ولأجل المرحوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو
هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أنزل رحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد يا رب العالمين Ini kalau udah seperti ini biasanya di blend basono. Di sini enggak ya? Alhamdulillah. Pasti udah sampai ke depan-depan. Bromo udah, kalau di Bromo di sini alhamdulillah. Ini kerinci satu kok. Masa? Oh iya, ini keluar. Ya, mudah-mudahan pulang dari pengajian ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sok mangga. Ya, kita ucapkan dulu sama Syekh Ubed, jazakumullah, jazakumullah khairan kathiran, jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih banyak atas sedekahnya. Mudah-mudahan berkah untuk Syekh Ubed juga keluarganya dan juga almarhum-almarhumah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati
Ibrahim idza mata banu adama min qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Ya, meskipun dalam keadaan dalam situasi hujan, ya, hujannya juga bukan abal-abal. Ini hujan ya, punya ori, hujan dari Allah, ya, rezeki minallah, rezeki dari Allah, hujan besar, tapi tidak memurungkan niat kita, ya Bu ya, untuk bersama-sama mencari doa Allah, memberi undangan dari dia dan keluarganya, idkhalus surur, ya, idkhalus surur fi qalbil mu'minin shadaqatun, memberikan kebahagiaan kepada seorang mukmin bernilai sedekah. Dan insya Allah saya yakin Ibu Dian dan keluarganya akan merasa senang, akan merasa bahagia, bersukacita ketika tetangganya diundang untuk hadir ke pengajian, bisa hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau bukti nggak? Mau bukti nggak? Bu Dian senang apa tidak? Ya, kita tanya aja Bu Dian ya. Bu Dian, Bu Dian, ini tetangga ya yang solehah, amin. Tetangga yang solehah semuanya insya Allah, kalau ahli surga insya Allah. Ini hujan-hujan begini pada datang, gimana rasanya, senang nggak? Oh, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Senang katanya Bu, berarti alhamdulillah ya Bu ya. Sedekah kita surur, ya, memberikan kebahagiaan kepada hati mukmin, insya Allah bernilai sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah, ya, berterima kasih kepada Allah dalam setiap keadaan, ya. Alhamdulillah atas izin Allah, atas ridho Allah, atas kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, ya, atas hidayah, inayah dan taufik dari Allah. Kita diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa bersama-sama bersilaturahim, bermujalasah, bertaklim, bermuwajahah, yang insya Allah kita niatkan, ya, untuk mencari ridha Allah. Ucapan kita, perbuatan kita dari awal sampai akhir dalam acara pengajian ini mudah-mudahan jadi amal soleh, amin. Jadi amal kebaikan yang mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita dunia dan akhirat, menjadi amal yang menjadi tabungan untuk memberatkan timbangan amal kebaikan kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. So, kalau ditanya nanti salah satu proses di alam akhirat ada namanya yaumul mizan, hari ditimbang semua amal perbuatan, semuanya tanpa kecuali semasa hidupnya, terutama amal perbuatan buruk mulai dicatat oleh malaikat ketika menginjak usia balik, baru dicatat tuh kalau amal buruk mah, ya, amal sayyi'ah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dapat oleh manusia baru dicatat oleh Allah kalau sudah balik. Jadi kalau belum balik nih, dede, ya, masih pada kecil, balita, anak-anak, belum balik, meskipun mereka berbuat dosa, perilaku yang tidak baik tidak akan dicatat oleh malaikat. Tapi alhamdulillahnya
in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila mata telah meninggal Ibnu Adam, anak cucu Nabi Adam alaihissalam, itu manusia. Apabila manusia telah meninggal dunia, inqata'a, maka terputuslah amaluhu, amalnya, illa min salatin, kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan. Yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, ya, yaitu anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Tuh. Jadi ketika manusia sudah meninggal dunia, inqata'a amalu, maka terputus semua amalnya, tidak akan bisa kembali berbuat, ya, melakukan perbuatan, melakukan amal, baik itu amal sholih, amal baik maupun amal yang buruk. Tidak akan ada kesempatan lagi untuk beramal, ya. Tidak hanya yang baik, yang buruk sekalipun sudah terputus, ya. Tetapi kita yang masih hidup nih, kita, ya, yang masih diberikan nikmat nafas oleh Allah, nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi amanah buat kita, belum terputus, masih banyak kesempatan untuk memperbanyak bekal. Bekalnya adalah amalus sholih, amal kebaikan, amal ketaatan, kesolihan, kepatuhan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita yang masih hidup, ya. Berarti Allah masih sayang sama kita, Bu, ya, masih diberikan nikmat umur. Allah ingin kita mempergunakan waktu yang Allah amanahkan untuk memperbanyak bekal. Makanya Rasulullah mengingatkan, kita vaksin, vaksin, ambillah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Mumpung kita masih hidup, ya, insya Allah nikmat umur ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk beramal sholih, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bagaimanapun kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Mau bagaimanapun kita harus taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Apapun itu, mau yang berat, mau yang ringan, sami'na wa ata'na. Karena kita mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah dalam setiap kehidupan kita. Karena yang memberikan nikmat umur, yang memberikan, mengamanahkan kehidupan kepada kita. kita hidup di dunia atas izin siapa? Izin Allah. Oleh karenanya sebanyak-banyak kita mengharap ridho Allah dengan melaksanakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Lalu kita manusia Banyak berbuat dosa, suka berbuat khilaf. Tapi kita juga bukan setan, gitu ya. Ada, kita manusia. imannya yazidu wa yanqus. Ada sinyalnya berarti ya. Kita manusia biasa, iman kita yazidu wa yanqus, ya, tidak akan taat selama-lamanya. Kenapa? Karena pasti ada khilafnya, ya. Tidak juga dosa terus, karena kita punya
ibadah, amal-amal kebaikan supaya imannya stabil. Ya, nggak turun-turun. Tapi kalau misalkan kita jauh dari Allah, ya tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka akan semakin jauh dengan Allah, maka iman kita akan semakin berkurang, sehingga rasa takut kepada Allah berkurang sedikit demi sedikit. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila rasa takut kepada Allah sudah terkikis, sudah tidak ada
Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian perbanyak sedekah atas nama orang tua kita. Sedekah itu bisa berupa materi, nggak mampu dengan harta, bisanya baca Al-Quran misalkan, nggak punya agama, cukup untuk sehari saja beli kebutuhan untuk makan saja, belum bisa bersedekah dengan harta, maka sedekahlah dengan ayat-ayat Al-Quran yang pahalanya kita sedekahkan kepada almarhum atau almarhumah orang tua kita yang sudah meninggal dunia, insya Allah. Kita bisanya berdoa, sedekahkan pahala doa kita untuk siapa? Untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ataupun siapapun yang mau kita doakan. Insya Allah rahmat Allah itu luas, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Asal kita yakin kepada Allah, minta kepada Allah, bermohon kepada Allah, maka insya Allah sampai kepada almarhumah kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Istighfar yuk, banyak dosa ya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah
Insya Allah, sehingga mudah-mudahan banyak lagi bekal yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Memang sejati kita adalah amal kita masing-masing. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila ada jarum yang pakai dan disimpan di dalam hati, apabila ada kata saya dan disimpan di dalam hati, kalau ada sumur di boleh kita menumpang. Kalau ada mutaidah boleh kita jumpa kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Buah jeruk, buah semangka, buah melon, buah durian, sama buah ada semua duriannya yang ada ya, ada di kami. Masuk bahwa ada makanan ambil yang baiknya bu ya, buang yang punya terus sana, buang aja yang punya baiknya ambil ya. Kemudian mudah-mudahan bisa kita amalkan. Apapun itu, nilai taufiq wal hidayah wa ridha wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ibu Ustazah Neng. Semoga kita dapat mengambil hikmah beserta manfaat hingga dapat kita sama-sama amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Sampai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pengajian ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.